savoir donner le complexe scolaire Aïssata Kane, situé à Barada du Sud, derrière les logements sociaux d'Atetebou. Yele kura mi menena malibala fitne yele mi menena sibuka ufi bokera onwa kusukusuma ye Aïssata Kane kunkande bora era kura Yele kura mi menena malibala fitne yele mi menena sibuka ufi bokera onwa jigi ya nyuma ye Aïssata Kane kunkande bora ni wale ya nyuma mbora jondela abora dugure sumadana jarani ko sebe amba fu ka wale nyuma don alsa alaka nyete da wa service mo wabe munyina la fala ko no on na nyini ngari mbuluda sankura année scolaire 2020 2021 ngono yana nga damala be do dunge école de sumo be oni école de wéré alaka nga samchaya alaka angelintu alaka na nafigu do ani chonche alaka kinya sabatanga du kono alaka jamana basigi ambe fefe nyini ala fe ala ko noya bana dugu kumbanga alaka taga banga hereni badina dimsonu alaka joro nyonduma ulumuni yanga sini nyesi anye école taranyina anye to seben damne depuis décembre kalukle duru ambala fo 600 na soro pour ya ni ikase ga nyere fe jama ko be dara doni do bayira ka fo am yorom na ko biasta kan ya an objectif e kili an ko dimso nga nyeta an ko dimso ko nyeta do mama ni ko dimso nga nyeta ibi se do kan ladam gono ko ladam éducation parce que ni a jete mine bibi na éducation ko glembe problème donc on fait an yi dimso nga ladam bla en priorité ka so ka kalantula oh là ça ambe al sambe to ke masawi ambe ka je kanf ambulo franonga ka demsonga éducation ko kaski jonjo kaski bala o ga sa dono langa kashi do kun kono anye kalaso alaji ala barka ambe ala fo ka wali mando asta kane bilama complexe asta kane bilama anyi wara kosowe ya jete mele amba fo enseignement ordre saba bébé on fait nema kadamine enseignement fondamental niveau enseignement fondamental préscolaire jardin d'enfants boula donc jardin d'enfants aux sections ça va be dafalimba en fait à classe où fona dafalimbia matériel mun be ka démission nyana jo ulu fona dia no boray amina anga premier cycle katable fo second cycle là au classe konoton o dafalim fona bambulo ya mbankai ani dafara do ani toche ka sababu ke anya jetemina ka fo ko lumu boro lo toni ni butna mais yana wuta for an nanyuta ambe tesi ku niveau la je do no soro faiblesse be muna ambo ta redresser sangono to we tesi ko ambo ke pour e ka do ga fo école deni a tiseni matière la abseni matière la do abe do yana ka fo ko ki juga o te ko so kan fali no warla war côté ango dimsonu ga latamundi ensuite ala ni o kama jama caya ko fe promoteur mun do démission ga kala ko kada ay école sous croix classe kononton croix jo moro ni awre ay sanga sodu dugmala sanfera flan dugmala kili do abena classe kononton o classe kononton a be équipé nous tabulu bomba la courant ba la bantu ba ko do ka fo ko classe dese o ba on fait Aïssata Kane la ala barka wasote o tan fait an woni anye classe ko kononton jo nyina a bana pe woni ala sona kalamina damna kono anye kalan classe sa o classe ko kononton ni anyo di lycée mo woni professionnel mo anga lycée damna na salo a deuxième année be kay nyina donc 10e ni 11e o be anga professionnel ulu damna na be sana asana ni mina dafa nyina o sanna na 4 kadamne première année fo 4 année série be bala nya alambala fo kala bargada tum ka sababu ke o examen mun gara no BT1 et BT2 ni kapi ala nyela anye kungorta sur la kosome parce que ni a jatimine premier régional bora en fait et fait maçon et électricité là et de ces bâtiments fana là a bora en fait donc o bayra ka fo franchement en go barade démission ga nyeta amori no fait donc classique kono konotoni
amina denmisɛnninw de bila lycée ni école professionnelle olu de bɛna taa donc n'olu taara yen o bɛ denmisɛnninw bɛ to cours kɔnɔ ni jardin n'a fɔ mɔgɔ donc o de an kɔni bɛ mun ɲini mansaw fɛ u k'an dɛmɛ an ka denmisɛnninw la baara an bɛ se ka dɔ k'u kun yan mais n'u sera so u k'u ka cahier contrôler an bɛ mun ɲini somɔgɔw fɛ sisan an b'a f'u ye mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ mɔgɔ tɛ se ka ko bɛɛ dɔn an b'a ɲini u fɛ chaque fin du mois u kana an contrôler fiɲɛ min b'an na u k'a fɔ an ɲɛna o de ka d'an ye pour que an k'an corriger donc an b'o fɔ parents ye k'a fɔ chaque fin du mois u kana école la ka n'u denw ka situation ɲini hali ni cahier taara so k'a lajɛ fiɲɛ min bɛ cahier kɔnɔ u ka directeur wele soit ka surveillant wele k'a fɔ a karisa ka leçon nin a man ɲi nin b'a kɛ soit u k'u déplacer ka na o de ka d'an ye kosɛbɛ an bɛ mun ɲini mansaw fɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ u kana an ka sigi an ka masala école ko kan problème bɛ école la u k'a dɔn an k'a f'u ye problème b'an ka maître la u k'o dɔn u ka f'u ɲɛna n'u y'an ye fili la u k'an wele k'a fɔ ɲɛna karisa aw fili la o de ka d'an ye kosɛbɛ donc aw mun ye balazan baarakɛlaw ye an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la aw minnu tɛ ɲina denmisɛnninw ka kalanko la an b'aw fo k'o waleɲuman dɔn halisa ala k'aw ka balazan kunnafoni sɛbɛn ala k'a taa ɲɛ ala ka sini kɛnɛya d'aw ma ala k'aw kisi jugu tɔɔrɔ ma aw bɛ mun ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ne bɛ bɔ kuma la yan. Gloire à Dieu de nous avoir donné le complexe scolaire Aïssata Kane, situé à Barada du Sud, derrière les logements sociaux d'Atetibou. Yele kura mi menena malibala fitne yele mi menena sibuka ufi bokera on ma kusukusuma ye Aïssata Kane kunkande bora kura